जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज छुआ भल कथा मन रख। आज आलोचना करवा धन्य से जलौकागी मान से जलौकागी महत्व मुखरे वर्णना करे ना जहाँ को पंचसखा माने कहते गुप्त खंडगिरी क्या कहते जलौका पहाड़। आ गोटे मन रखिता तुम मन कह जेकोसी पहाड़ पर्वत को तुम जाओ आग से पहाड़ पर्वतर पददेश ओह्ल ताकू शरणापन्न हो जीवार आज्ञा बहन करी से पहाड़ पर चढ़ यहाँ बड़ कथा मन बुझीपार ना। अतीत पहाड़ पर्वत माने कौन करथिले उड़ुथिले। अतीत पहाड़ पर्वत माने कथा कहूथिले बोली हमर शास्त्र प्रमाण अछि। ए जो जलौका पहाड़ आकु गंधमार्दन पहाड़ बोली मध्य नामित करछन्ति के से ना पंचसखा माने जेतेबेले हनुमान गंधमार्दन पहाड़ को लेकिन जाइछि बा पर्वत नहीं जाइछि लक्षण शक्तिवेद कथा गला समय रे से पहाड़ रु खंड खंड है खसी पड़ा बुझीपार ना। जलौका पहाड़ अन्य नाम होची गंधमार्दन पहाड़। से गंधमार्दन दिने प्रभु तपस द्वापर जुगे नारायण को कहला प्रभु मु तो ये पढ़ी रही रामचंद्र को चेतवा जुगे मुझे उद्धार है ना गंधमार्दन तुम नाम आज तू गंधमार्दन रूप लुकायित है तुम जुड़ुका नाम कौन है नामित जाओ चेतवा जुग तो गलानी द्वापर जीव बुझी कड़ीर शेष समय तमें कौन हम उद्धार हो। आ गोटे भल कथा छुआ मन रखी था यहाँ तो ये रहा कल कि अवतार ठाकुर अब समस्त कहते ना नीलमाधुरी हेले किए से ना जगन्नाथ हेले विश्वासी शबर कौन तुम शुणी पूजा करुला विद्यापति गला ठाकुर को नहीं आसला कौटू नीलमाधव आनी पाइला नहीं शून्यवासी से महाप्रभुकर शून्यवाणी है हे विद्यापति तमें जाओ आम कौन करूँ दारू हो भासी भासिका जाकि पहुँची ठाकुर दारू हो भासी भासिकी आइले से जगन्नाथ मूर्ति तैयारी हेले ना नहीं जगन्नाथ को आगुरी किए से ना नीलमाधव बुझीपार ना बुझीपार नीलमाधव टी काया रहा छाया आएगा कौटी की पूरी एटा भल कथा मन जी प्रकृतर कलंगी भगवान आसवे नीलमाधव रे जो काया शरीर अच्छी से काया शरीर को उद्धार करेंगे खाली कलंकी महाप्रभु कहले कौन बुझीपार ना बुझीपार तेणु पुरी रे नवकलवर बेले पुरी ठाकुर जो घट परिवर्तन हुए से तुम जीव कंटिल नीलमाधव से अलौकिक घटना सब घटे से कैमेरा आगे कही हुए है कलंकी महाप्रभु से भेट हे कौटी नीलमाधव कौटी ना जो काया जो गुंफार अच्छी से गुंफा द्वार को उद्धार करिवे किए से कलंकी महाप्रभु बोलान देखो तेणु आमर यार चलता कौन ना धन्य से जलौका ये जलौका पहाड़
କଳି ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତାରେ ଅନେକ ଯୁଗ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଉପରେ କଣ କରିବା? ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିଲେ? ଧନ୍ୟ ସେ ଜଳକାଗିରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି। ଧନ୍ୟ ସେ ଜଳକାଗିରି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ଜଳକାଗିରି। ଧନ୍ୟ 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 ସେ ଜଳକା ପର୍ବତକୁ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଦା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସେ ଗିରି ମହିମା କି ଦେବୀ ଉପମା ନର ମାନଙ୍କୁ ତ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ। ହେ ଭକ୍ତବାସୀ, ହେ ଜଗତବାସୀ, ସେ ଯୋଉ ଜୋଳୁକା ପାହାଡ଼ର ମହିମା, ସେ ଜୋଳୁକା ଗିରିର ମହିମା ମୁଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ମୋ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ପାରୁ ନାହିଁ। ନର ମାନଙ୍କୁ ତ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଏ କଳି ଲୋକମାନେ କଣ ଜାଣିବେ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତାର ଅନ୍ତ କିଛି ପାଉନି, ଇଏ କଳି ଲୋକ କଣ ଜାଣିବେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଗଲାଣି ବହି। କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ବ ପାଗିରି ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତା ସେଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବହିଗଲାଣି ତା କଳନା କରି ହଉ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ତଥି ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ହେବେ ସନ୍ତତି। ସେ ଜାଗାର ଅଧିପତି କିଏ ହେବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହେଲା। ସେ ସେଠି କଣ ହେବେ? ଦିନେ ମାନପତି ହେଇକି ବିଦ୍ୟମାନ କରିବେ। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ହେବ ସତ ଶାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଅମରାବତୀ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟଭାଷୀ ହେବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେ ଅମରାବତୀ କୂଳ। ଅମରାବତୀ କୂଳ ଖାଲି ଛତିଆ ନୁହଁ, ସେଠି 3 କୋଶକୁ କୁହନ୍ତି ଅମରାବତୀ ଏରିଆ, ବସୁକଳ୍ପର ତାଙ୍କ ସୀମା ହେଲା। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରୀ କରିବେ ଏମନ୍ତ ଭାବ। କହିଲା ପାମର ହାଡ଼ିଆ କୁମାର ଜଗିଲେ ଭେଟିବ ସର୍ବ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଳୀଳା କରିବେ। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ସେଠି କଣ କରିବ? ଦର୍ଶନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେ ସମୟ କେବେ? ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା। ହରି ବୋଲ।